हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया जी खबर आपको ढेर सारा स्वागत। समस्त कल्पना जल्पना अंतला और लिफस्टक इन्स्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्शन लिस्ट आसीगला फिजिकल प्रथम तो परसेंटाइल स्कोर देता एंड देन ए फिजिकल सिलेक्शन लिस्ट आसी जाइए। 3 सेप्टेम्बर गोटे नुआ नोटिस आम स्क्रीनिंग लिस्ट डाकिछु प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट ए पिला रोल नंबर मेंशन अच्छी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आउ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कौन अच्छी से विषय तो आप जानते अल्प बहुत समस्ते और ये बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट ना लिखा है जो पिला कंफ्यूज होती वीडियो को आप शेष पर्यटन देखो मोर आपको गोटे अनुरोध ये वीडियो आज आप आखि खोली कौन पाई बर्तमान पिला मन गोटे प्रश्न उठी सब गोटे दुर्नीति सब पोस्ट करप्शन बिक्री कौन पाई पिला मन सन्देह उपजुची से विषय डिटेल्स बुझे और आप बर्तमान परवर्ती पदक्षेप कौन ने किसी पिला डिमांड कले आम एवं पिला मन डिमांड उठीगला आम चलू जा ओट्री पुलिस ऑफिस घेराव करिया आंदोलन हम विराट बड़ आंदोलन हम केते पिला लीगल प्रोसीजर कथा डिस्कस कले केते पिला कांदी कांदी लास्ट 2-3 आवर है मुझे देखुच कांदी कांदी सुइसाइड थट आनुचंदा माइंड रे एसबू किसी करा दरकार नहीं कौन मुझे बुझाऊँगी और आपन को वीडियो शेष पर्यटन देखो गोटे अनुरोध रही वीडियो शेष पर्यटन देखो आप माइंड बर्तमान मेंटल स्टेज जहाँ मुझे बहुत भल बुझीपार ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हम और ता सहित मुझे केवल ये मोटिवेशन देवी आप से भावतुनि गोटे बढ़िया रास्ता देखी जहाँद्वारा आम ओ ट्रिपल गोटे उचित जवाब दे पार ओ ट्रिपल जो मनमुखी कम कर भाविबा उचित जे वर्तमान आउ से गवर्नमेंट नहीं जे गवर्नमेंट केबे का कथा शुणु नथिला केबे का कथा बुझु नथिला ऑफिसर को राज चलथिला एबे से गवर्नमेंट नहीं एबे ओ ट्रिपल एससी जदि एमिति मनमुखी काम करियो ताको बहुत बड़ परिणाम दवा पई पड़े ता हमें देखै दबा ता पई मु डिटेल्स प्लानिंग को रखिछि ताको हमें आगामी दिन आपन सामना करनी बर्तमान वीडियो मेन टॉपिक ऊपर को आसीबा। देखो एटी प्रथम कौन कहुई जो आम स्क्रीनिंग लिस्ट दीचु ओ ट्रिपल एससी कही स्क्रीनिंग लिस्ट कैंडिडेट हु हैव बीन प्रोविजनली स्क्रीन फॉर एडवर्टाइजमेंट पैराग्राफ 10 हो जाता परसेंटाइल बेसिस रे आम पिला डाकीचु अपेयर फॉर फिजिकल टेस्ट। तो ये क्वेश्चन उठुचे जे जो पिला ये आप डाकिले ये प्रथम कहीदे जो पिला डिस्ट्रिक्ट वाइज ओरिड हो डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन जाइए डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन है जो डका जाइए से हम जे जो डिस्ट्रिक्ट पिला रिटन एग्जामिनेशन देते से डिस्ट्रिक्ट फिजिकल डका जाए तो से अनुसार डिस्ट्रिक्ट दि जाइए कारण ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन भी चांस ना सी डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप नब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप नेला देन जो परिवार जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट हाईकोर्ट रे बहुत कथा शुणी पॉलिसी से ही परिवार पुणी फेस हो कारण एडवर्टाइजमेंट रे कही देइथिला आम सिलेक्शन करूँ स्टेट वाइज एवं जो पोस्टिंग हम ताहा डिविजन वाइज। तो ये कौन से प्रश्न उठुन जो पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टिंग बा डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप नहीं। तो बर्तमान मेन पॉइंट हो जे प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट आसी पिला कहुए परसेंटाइल स्कोर बेसिस रे पिला फिजिकल डाकबू। तो बर्तमान प्रश्न उठूँ या परसेंटाइल स्कोर वाइज जदि आप डाकिबार थिला ताहले पिला माने एते समय पढ़ुतिले कौन पाई जो पिला 120+ मार्क रखी एथर कहतु आपड़ से पिला र स्कोर कथा मुझे से पिला सिलेक्ट हो ना कारण एमती बहुत पिला अच्छा जो 125 20 130+ मार्क रखी से कांदी कही आम आज सिलेक्ट होइनु आम भूल रहा कौटू आम आम परसेंटाइल आमर गोटे मुझे गोटे पिलार एग्जांपल देवी गोटे जनरल पिला मुझे तो भल जानी 88 परसेंटाइल तार मार्क अच्छी 88 परसेंटाइल था से पिला सिलेक्ट होनी अन्य गोटे केस गोटे पिला 92 परसेंटाइल भी सिलेक्ट होनी जनरल पिला कथा कहूँ आपण मान भर जदि सिलेक्ट होती जदि आप जानते आप सराउंडिंग किए सिलेक्ट होती जनरल यूआर रे तो मत आप कहतु केते जाइए लोएस्ट सबुठ जनरल यूआर कारण 92 जाए गोटे पिला सिलेक्ट हो ना एत कष्ट लगुच आज एत दुख लगुच गोटे एग्जाम गोटे पिला जानी मुझे एतिक पाठ पढ़ी एतिक मार्क रखी एतिक पाखापाखि 70-80% रु अधिक मार्क स्कोर करदे चाकरी होबार चांस अच्छी फिजिकल क्लियर है आज आप कन्फ्यूजन पूरे देले परसेंटाइल ना रे कौन दरकार थिला सब एवं केवल जे आप भावतुनि ओ ट्रिपल एससी एतिक शांत हम ओ ट्रिपल एससी शांति एवं हेनी आहरी बहुत पिला आखिर लुह झरिया बाकी अच्छी कारण आरआई और मिनी आरआई को भी से ऑनलाइन कराया जाऊँगी बर्तमान जो न था हाथ रू तीर खसी जाइए पिला ए ऑप्शन ना कारण ओ ट्रिपल एससी कहीदे आम एथर ऑनलाइन रे एग्जाम करेबू और सेठी मध्य आम परसेंटाइल मार्क को यूज करूँ ओ ट्रिपल एससी भूली जाऊँगी जे आ द्वारा से केते पिला क्षति करोछि कारण एबे पुणी सेम जिन हम जहाँ मुझे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम आरंभ ही कही ऑनलाइन को पिला विरोध करा दरकार कारण ऑनलाइन एग्जाम वो डबल एससी करूला बहुत ये भाई पिला विरोध सामना है बहुत प्रोब्लेम है से निजे ऑफलाइन को पुणी पलि आसला। तो आज पुणी कौन वो ट्रिपल एससी चाहूँगी जानी शुणी जो बाट जाए वो डबल एससी ऑलरेडी क्षति सही से बाट को पुणी कौन पलि चाहूँगी ओ ट्रिपल एससी कि से समय पिला दायित्व देलेनी बुझीपारे आज पिला सफर होती
ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ଆସିଥିଲା ସଫର ହେଲେ ଆଜି ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ମାର୍କ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କହି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ କେବଳ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ବେସିସ୍ରେ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ର ମାର୍କର କ'ଣ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲାନି? କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ନେଲେ? ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆସିବା ବାକି ଅଛି। ମୋର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କହିନି, ଆଜି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଥଟ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିଛି କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ସଜେସନ୍ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି OTRPOL ଡିସିସନ୍? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ଆମେ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ, ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ନା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କରିବା, କାରଣ ଏଥର ଜମା କ୍ଷମା କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଅତିରୁ ଇତି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏବେ ଇତି କରିଦେଲାଣି OTRPOL। କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ମାର୍କ ଜାଣୁଥିଲେ, କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଉଥିଲା, ଜଣା ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି। ଆଜି କରିଛ ଆପଣ କ'ଣ? ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ସ୍କୋର ଦେଇଦେଲେ, କହିଦେଲେ ପର୍ସନାଲ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଜିର ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆପଣ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋସିଜର ଏମିତି ଚାଲିବ, ଏହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିବ, ପର୍ସନାଲ୍ ସ୍କୋର ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ଆପଣ ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଭଳିଆ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଛି। ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହିଥିଲି, ଆମକୁ ନା OTRPOL ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନାହିଁ ଆମକୁ ଯାଇ କିଛି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଥଟ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏମିତି ଅଭିନବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ର ସମାଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିବେ, ଦେଖି ବି ନଥିବେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବିନା ହିଂସାକୁ ଆପଣେଇକି ଯଦି ଆମେ OTRPOL ଏ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ ଆମେ ଛାତ୍ର ନୁହଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ନା ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋକା ଦିଆହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠକା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛି ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହେଇଛି, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସହ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଲି, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ 1-2 ଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, 1 ୱିକ୍ ବି ଯାଉ, ଦେଖିବା। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପିଲାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। କାରଣ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମୟରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କହିବୁ ସବୁ ଅଫିସିଆଲ କହିନଥିଲେ, ଅନଅଫିସିଆଲ ଶୁଣା ହେଉଥିଲା। କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଦିନେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କେତେ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଯାଇଥିଲା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ଦେଖିବା କଥା ରହିଲା ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କୁହାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ନ କୁହାଗଲା ତ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମମାନେ ଯେତେ ସାରା ଅଛୁ, ଆମମାନେ ପୁରା ଆମ ମେକାନିଜିମକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଯେତେ ଦୂର ପାରୁଛି ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଡେ 1 ବିରୋଧ କରୁଥିଲି, ଏଭଳି କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ହେବ, କାରଣ ଡବଲ ଏମିତି କରି ସଫର ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କେହି ବୁଝିଲେନି। ଆଇ ହୋପ୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ପଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଯେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେଟା ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ସଂଯତ ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କିପରି ଠିକ୍ ହେଇଛି। କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆପଣ ଭଲରେ ବାସ୍ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବାସ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖାଇବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।